Muy bien, estamos de vuelta. Estamos de vuelta con más de Hogwarts Legacy. Antes de empezar con esta misión principal, estuve aquí, iba inclusive nada más volando como estúpido y vi esto. Ese signo de ahí quiere decir que allá adentro, en algún lado, está el enemigo que necesito destruir. Ese enemigo infame o algo así le dicen. Así que lo que no sé es si puedo bajar y nada más ir directamente ahí. ¿Qué necesito hacer? Creo que aquí no puedo cruzar si esto es nada más un baúl. Creo que necesito enfrentarme a estos tipos. Vamos. Wow, ya vino el grandote por mí. Vamos a ver, vamos a ver. Esa onda expansiva que uno tira cuando hace el porotego perfecto es buenísima. Ok. Algo me dice que es entonces que aquí, en algún momento del juego, vamos a llegar y esos enemigos van a estar acá. O ese enemigo que me falta va a estar acá. Véanlo ahí. Pero ya lo comprobé. No podía pasar por ninguna de esas puertas. Así que sí. Ok. No pasa nada. Vámonos entonces a continuar con la misión principal. Así que denme unos segundos y voy a transicionar a la cámara de los mapas y hablar con la directora Fitzgerald. Así que sí, denme unos segundos y vuelvo enseguida. Ok, muy bien, aquí estamos. La cámara de los mapas, vamos a hablar con ella. Vean, allá ya está. Ok, genial. Vamos a ver qué tiene que decirnos. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Wow. Las palabras de la directora. Ok. ¿Y ahora? Voy a comenzar a dar vueltas. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Déjame ver. Vamos a ver que se me actualice esto. Ok, ya. Allá está. Habla con el profesor Fig, en su oficina. De una sola vez vamos a hacer este viaje rápido en el mapa. ¿A dónde estaba esto? Por acá. Aula del profesor Fig. Ok, muy bien. Estoy de vuelta. Vamos a tener que probablemente esperar aquí a que sea de día. Es probable. Ok. Esperemos y hablamos con el profesor Fig. Ok. ¿Estamos listos? Déjame ver una cosa. Bueno, sí, tengo suficientes pociones y tuviera que empezar con la prueba. Pero probablemente vamos a tener que hacer otras cosas, ¿no? Antes de... Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search.
Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrok clearly knows even more than we suspected. And, sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrok. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Wow. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Habla con Madame Kogawa sobre Scrope. Ok. Esto va a estar divertido. ¿Qué es esto? Posión multijugos. Déjeme ver. ¿Debería yo? Marcar. Ok, sí, listo. Está perdidísimo. Professor, a moment of your time, please. Oh, Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Decidiré lo que... No sé. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Qué malo. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Vamos a ver. Vámonos. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Ok, vámonos rápido a ver. Overheard the headmaster approaching. Ok, sí, hay que movernos allá. ¿Cómo se ve esto? Oh, rayos. ok, muy bien. Y todo está adornado como si fuera Navidad. Vamos a ver. ¿Dónde Greetings. vamos? I mean, out of my way, children. Headmaster? Here, what could he want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh?
typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Qué buena. No hay nadie más. ¿Por qué no puede hablar? Something is very wrong with Professor Black. Dittany and Pubertuber pus. Mustache paste. Dice no. No puedo hablar con ella. Probablemente no. Son solo If you estos. must speak with me, consult my secretaries or what have you. Aquí está, aquí está. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Hágalo. Eso sería imprudente. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. ¿Hubiera sido yo? What did we do to deserve him as a headmaster? Se lo dice en la cara. Yo lo que hubiera Has anyone hecho. seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Algo que hubiera hecho yo hubiera sido restablecer la temporada. Darme la opción. Que luego se haga un problema mayor. Oh, aquí está. Otro más. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Listo, nos vamos encontrando personajes por todos lados. Ay, qué bueno. Está buenísima. Quizás de las más graciosas. Quizás de las... You call that a shine on those boots? Do better. Quizás de las misiones más graciosas. No sé si había mencionado, pero se supone que esto... bueno, aquí generalmente uno encuentra una página de estas de la guía de campo. Y se supone que estos son los puntos que van acumulando cada una de las casas durante el año escolar para ver quién gana el primer lugar. Vamos a hacer esto. ¡Oh, rayos! A word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Y no lo extraño. Ok, cualquiera de estos dos, da lo mismo. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades.
Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrok's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. No voy a decir nada de ella. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. Ok, genial. That ought to give Professor Fig some breathing room. Ok, muy bien. Encontrar al elfo Scrope. Vamos a ver. ¿Dónde está? Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. There's no doubt in Scrope's mind. Ok, hablemos con él. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Hubo algo que activé ahí y todos los alumnos comenzaron a celebrar, pero de una vez cambié a esto, entonces no pude ni siquiera leer qué fue lo que dijimos. Medio estúpido porque lo ponen demasiado a la par. Vamos a ver qué pasa esto. Cambié de opinión. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Rayos. Sí, ya no está activo. Potion's wearing off. I best get out of sight. Rayos, vamos a ver dónde tenemos que ir. Escóndete a medida que la poción pierde efecto. Déjame ver si voy por buen camino. Parece que sí. Tengo que esconderme. Por aquí no hay salida. Made it just in time. It's wearing off. Ok, entiendo. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Ok, muy bien. No sé a cuál gárgola quieren decir, pero probablemente ya la vamos a encontrar en unos segundos. Sí, algo dijo este tipo allá, que le dan una opción y se lo dijo a todos los alumnos y no pude leerlo. Tal vez cuando edite el video me vaya a cagar de la risa de lo que ¿qué fue lo que dijo? Ok, déjeme ver. Salimos de aquí y nos vamos hacia la entrada de la oficina del director. Vamos a recorrer Hogwarts en invierno de nuevo con todas estas decoraciones. No es muy diferente, al parecer hay que subir la escalera esta. Vamos a comenzar a correr un poco. Ok. Vamos a ver. Esto tiene que estar... Bueno, honestamente no recuerdo. ¿Será posible que esto es lo que está totalmente arriba? Inclusive más arriba de la sala de trofeos. Esta era la sala de trofeos. Después de estas escaleras azules. Después de estas había otra zona más arriba
que nos llevaba a donde había una cuestión que estaba bloqueado. Que había una cosa grande que necesitaba una llave. Déjame ver esto. Sí, es esta misma zona. Y... ¡wow! ¿Cómo carajos el director va a llegar aquí? Tiene que estar teletransportándose o haciendo esa cuestión porque... Exacto, vean esto. Aquí es donde vivo yo. Que, bueno, adentro. Puede que... Ven, allá está este cofre y puede que haya una página de estas. De la guía de campo. Pero donde tenemos que ir es aquí. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Ya empezamos la prueba. Genial. Toujours pure. Perfecto, francés. Oh, wow. Muy bien, vamos a ver esto. Qué rayos, qué ángulos. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Vean esto. Página de guía. ¿Qué es este montón de cosas allá? Vean esto. ¿Será esto? Bueno, no tengo la menor idea de dónde son. ¿Será lo de abajo? Vamos a ver esta. Retratos dormidos. No todos los directores y directoras disfrutan reviviendo los retratos cotidianos de dirigir una escuela de magia y hechicerías. Algunos prefieren disfrutar de una merecida siesta cuando sea posible. Como quien... No, ese está dormido. Ese está dormido. Ese también. Ese también tiene los ojos cerrados. Ok, genial. Es más, lo que estoy buscando es a la profesora esa, Fitzgerald. Bueno, obviamente va a estar un retrato de ella y ese es el que nos va a hablar. Qué estúpido que soy. Ok, genial, déjame ver. Que hay algo. Abrámoslo antes inclusive de empezar esa misión. Vamos a ver. Oh, wow, vean esto. Aquí era donde estaban todos estos tesoros. Déjame ver, tengo espacios. Sí, claro, 20 espacios. Me sobra todo aquí, vamos a ver. Igual tengo que llevar a identificarlos. Objeto para el cuello. Dinero. Dinero. Ah, no. Pociones eran. ¿Qué son estos? Querido Phineas, los niños preguntan cuándo regresarás, en especial Belvina, que hiciste en eso cada desayuno, y se pone muy mal humor cuando contesto que tú estás asegurándole una educación de calidad para el futuro. Sirius. No puede ser Sirius Black. Cierto. Sirius y Phineas rara vez me envían una lechuza. Aunque cuando lo hacen, nunca te mencionan. Seguro que se sienten orgullosos de ti y de todo lo que haces por Hogwarts. Es un gran honor tener un padre como director de Hogwarts. Que Merlín me ayude. Cygnus, cierto, ya gatea y sigue a Arcturus como una sombra indeseable. Arcturus suplica por una poción de invisibilidad y a decir verdad no lo culpo. Me gustaría elaborar una si no fuese porque Cygnus se la pasa lloriqueando. Quizás podamos verte en las próximas vacaciones escolares, pero no te sientas obligado. Nos las arreglamos bien. Úrsula. Algo me dice que sí, estos son como los ancestros de Sirius Black. Ah, ok, ya, listo. No, aquí hay una cosa. ¿Qué es lo que suena? ¿Dónde suena? Está arriba. Es un piso arriba. ¿Qué es este desastre? Sí, porque aquí ya no hay nada. Cierto. No quiero dejar nada. Miren, la cabeza lo sigue a uno. Genial. Ok, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Aquí hay más cosas. No, aquí está ella. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what?
Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Wow. Has this been under the headmaster's nose all this time? Encuentra el libro. Velio. Quiero es... ¿Por qué carajos? Estoy harto. Ah, aquí está esta. Página del guía de campo. El sombrero seleccionador fue creado por los 4 fundadores para indicar que estudiante sería colocado en una de las 4 casas del colegio. El sombrero es muy hábil en legeremancia y puede ver dentro de la mente de quien lo usa, permitiéndole determinar sus pensamientos y habilidades. Ok, déjame ver. Aquí se supone que es... Ok, vamos a tratar de usar esto. Oh, rayos. Where am I? Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Wow. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Wow, avanza por el pueblo sin que te vean. Ok, ¿saben qué? Algo me dice que esto va a tardar su rato, así que voy a dejar este video hasta acá y en el próximo empiezo exactamente en este mismo punto. Es más, apenas termine apenas termine de grabar este, empiezo a grabar el próximo que sigue de una sola vez en este mismo punto. Así que, pues bueno, que no se diga más. Podemos movernos aquí. No se puede usar Rebelio. No se puede usar nada. Así que sí. No se puede hacer absolutamente nada por lo que veo. Así que sí, voy a terminar entonces este video hasta acá. En el próximo continuamos con más de Hogwarts Legacy y esta prueba de la profesora o la directora Fitzgerald. Así que, pues bueno, como es costumbre entonces, que no se diga más. Pásenla bien, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.